नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनें खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों आज आप जैसा कि देख ही रही हैं कि बोर्ड के ऊपर एक दुआ का टाइटल लिखा हुआ है कि वो दुआ किसके मुताल्लिक़ है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। काफ़ी अरसे से काफ़ी सारी ख़वातीन जो है वो कह रही थी कि आप बीमारियों के बारे में भी ज़रा दुआएं बताएं कि आँखों की बीमारियां हैं, किसी को घुटनों के दर्द की बीमारी है, किसी को कोई और बीमारी है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक सबको सेहतमंद शिफाई कामला आजिला मुस्तमरा दाइमा अता फ़रमाए। लेकिन सबसे पहले मैं बहनों आपसे यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा नमाज कुरान और दीन की तरफ आइए। अभी जो है आपके साथ ये जो मसाइल है, असल में हम सब के साथ जो ये चीज़ें हैं ये बीमारी की शक्ल में असल में ये हमारे गुनाह ही होते हैं। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि जब इंसान बीमार होता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसे कि सूखे पत्ते के जो गिरते हैं ना, टहनी के ऊपर से सूखे पत्ते दरख्त से गिरते हैं, इस तरीके से अगर उसको हिलाया जाए तो वो गिरती है। तो बहुत सारी बहनें कह रही थी कि हमें जोड़ों की तकलीफ़ है, उसके बारे में बताएं। किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, इंसुलिन लग रही है, किसी को जो है आँखों की बीनाई का मसला है, किसी को आँखों में ख़ारिश है या इस तरीके की जो दुखन है, जलन है, या किसी के साथ जो है वो बीपी का मसला है, किसी के सर के दर्द का मसला है, मतलब मुख्तलिफ़ क़स्म के। लेकिन चूँकि मैं बीमारियों के बारे में इतना ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही थी कि नहीं आप मुझे हमें बताएं आँखों के हवाले से और शुगर वगैरह के हवाले से, बीपी के हवाले से, कानों में दर्द है, इस तरह की। अल्लाह पाक ने तो बहरहाल कुरान के अंदर शिफ़ा रखी है और हर मर्ज़ और हर बीमारी की शिफ़ा है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अपनी बहनों की रिक्वेस्ट पे मैं इंशाअल्लाह डे बाय डे जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाती जाऊंगी और कुरान और हदीस और सुन्नत की दुआएं बताती जाऊंगी जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि पेट के दर्द की, आँखों के दर्द के लिए और जो है जिन जिन चीज़ों की दुआएं बताई हैं, जो दुआएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में से हैं और जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को तलक़ीन फरमाया और जिनको आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिन पर अमल रहा है, उन दुआओं का मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को भी जो है वो एहतमाम करवाऊंगी। आप पढ़िएगा इंशाअल्लाह। एक तो नबी के बताए हुए तरीक़े पर पढ़िएगा, नबी की बताई हुई दुआ को पढ़िएगा, तो इंशाअल्लाह 100% जो है वो आप कामयाब होंगी और आपका दर्द, आपकी बीमारी, आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज जो मैं लेकर के आई हूँ वो बच्चों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिमांड है कि बच्चों का हाफ़ज़ा तेज़ करने की और उनके जहन के लिए, पढ़ाई में दिल लगने के लिए, वो भी मेरे नोटिस में है। और इसके अलावा और पर्दे के मुतालिक बहुत सारी बहनें ज़ोर दे रही हैं कि पर्दे के मुतालिक ज़रूर वीडियोस बनाएं। जो लोग पर्दा करना चाहते हैं उनको तो एटलीस्ट पता हो कि हमें किन किन से पर्दा करना है, किन लोगों से नहीं करना है, उनके बारे में भी मैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द बनाने वाली हूँ। और सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में पर्दे के अहकाम हैं, उनके बारे में भी। इसके अलावा विरासत की बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं कि विरासत में कि लड़कियों की कितना हिस्सा है मीरास में और लड़कों का कितना हिस्सा है और विरासत की तकसीम किस तरीके से होगी, इसके बारे में भी आप लोग बेफिक्र रहें इंशाअल्लाह। बस आप जो है थोड़ा सा सब्र दे करें और थोड़ा सा मुझे टाइम दें। मेरी नोटिस में सारी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों की तमाम चीज़ों को नोट कर रही होती हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो कमेंट्स के में कहते हैं तो उन्हीं की बातों को नोट किया जाता है। लोग मुझे फ़ोन करके भी कहते हैं, मैसेजेस करके भी कहते हैं, वॉइस मैसेजेस भी होते हैं, या वो टेक्स्ट के ज़रिए भी कह रहे होते हैं कि हमें इस चीज़ पे वीडियो बना के दें, इस चीज़ के बारे में, कुरान और सुन्नत और शरीयत के बारे में बताएं। तो इंशाअल्लाह मेरी उन सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दें। मैं इंशाअल्लाह डे बाय डे मैं सबकी सब फरमाइशें, सबकी डिमांड, सबकी बातें, सबकी रिक्वेस्टें मैं नोटिस कर रही होती हूँ और नोट डाउन हो रहा होता है, लेकिन मैं उनको फिर डे बाय डे जो है उसके हिसाब से कर रही होती हूँ।
آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اصل میں آنکھوں کی اندر بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، لوگوں کو بینائی کا بہت مسئلہ ہو گیا ہے، تو یہ دعا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ دعا قرآن سے ثابت ہے اور یہ دعا قرآن کے اندر ہے۔ اب مجھے اس کی آیت نمبر یاد نہیں ہے کہ کون سی آیت ہے، لیکن یہ دعا آپ نے جو ہے قرآن کے اندر دیکھ لینی ہے۔ آپ کو میں ڈھونڈ کر کے انشاءاللہ بتا دوں گی کسی دن کہ کون سی سورت کی یہ آیت ہے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ دعا آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اپنی انگلیوں کے پوروں پہ پڑھ کے پھونک لینا ہے اور اپنی آنکھوں پر دم کر لینا ہے۔ اگر کوئی ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یاد نہیں رکھ سکتا ہے تو وہ 33 ٹائم جو ہے کسی بھی ایک وقت پڑھ لے، کسی بھی ایک نماز کے ساتھ، اور پھر وہ آنکھوں پہ دم کر لے۔ اگر وہ ایسا بھی نہیں کر سکتے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ کسی بھی ایک نماز کے بعد یا کہ نماز کے بعد نہیں، جب بھی ان کو یاد آئے، لیکن باوضو ہونے کی شرط ہے کہ وضو کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل پہ بیٹھے ہیں اور آپ جو ہے اس وقت یہ دعا یاد آ گئی تو آپ نے پڑھنا شروع کر دی، ایسا نہیں ہے۔ ذکر جو بھی کرا جائے گا وہ ذکر جو ہے ہمیشہ وضو کے ساتھ ہوگا، پاکی کی حالت میں ہوگا، تو وہ ذکر جو ہے وہ ذکر نور علی نور ہوتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے بھی ذکر کر لینا چاہیے، تو ایسا ہمارے ہاں تو نہیں ہے۔ ہم علماء اکرام تو اس کی اجازت قطعاً بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آپ پہلے باوضو ہوں، خشوع اور خضوع اور دھیان کے ساتھ پورا فل کنسنٹریٹ ہو کر کے پھر اللہ سے مانگے، اللہ سے رجوع کریں، اللہ کو یاد کریں، تو پھر آپ کو رزلٹ بھی اس کے حساب سے اس کے اکارڈنگ ملیں گے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے وہ ٹی وی کھول کر کے دیکھ رہے ہیں، بغیر وضو کے ہیں، یا آپ جو ہے وہ دوسری حالت میں ہیں، کسی ایسی حالت میں جو آپ جو ہے جس حالت میں آپ کے لیے جائز نہیں ہے قرآن پڑھنا، اور اس کے علاوہ یا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا باتیں بھی کر رہے ہیں اور تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو کے، پاک صاف ہو کے، طہارت کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ کر کے کنسنٹریٹ ہو کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ پورے دھیان کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھیے، لیکن اچھے سے پڑھیے۔ جب بھی ٹائم ملے، جب آپ کا دل دماغ حاضر ہو اور آپ کے اوپر کوئی ٹینشن، کوئی پھٹیک نہ ہو، تو اس وقت پڑھیے تاکہ آپ کی جا کر کے بات عمل میں آئے اور اللہ اس کا آپ کو فائدہ دے۔ اگر آپ بے دھیانی دکھائیں گے، بے توجہی دکھائیں گے، تو پھر رزلٹ بھی اللہ بھی آپ کے ساتھ بے توجہی کا معاملہ کریں گے۔ آپ پکارتے رہیں گے لیکن آسمانی دنیا پر آپ کی پکار نہیں جائے گی، آپ کو کوئی سنے گا نہیں، فرشتے آپ کی پکار کو نہیں پہنچائیں گے۔ اس لیے اپنی پکار کو اگر پہنچانا ہے تو بہت دھیان کے ساتھ اور خشوع اور خضوع، پاکی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، باوضو ہو کے، پورے ذہن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ لیجئے، یہی کافی ہو جائے گا۔ اور اس کو انگلیوں کی پوروں پر دم کر لیجئے اور اس کو آنکھوں کے اندر لگا لیجئے، آنکھوں کے جو پپوٹے ہوتے ہیں، جو آنکھیں ہوتی ہیں، اس کے اوپر دم کر لیجئے۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں آپ دیکھیے گا آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی بھی بیماری، جو بھی بیماری ہے، الرجی ہے، کوئی خارش ہے، یا کوئی کسی کو موتیا ہو جاتا ہے، یا پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے لوگوں کو، تو وہ ساری بیماریاں، جس کی جو بھی بیماری ہے، اللہ پاک اپنے اس قرآن کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے ختم کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہو تو عمل کر لیجئے گا، آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، اور اگر ایڈمیشن کا موڈ بن جائے تو ایڈمیشن لے کے اپنی آخرت کو سنوار لیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو مرنے کے بعد آپ کو یہ ساری باتیں بہت یاد آئیں گی، اور بہت آپ کو یہ وقت یاد آئے گا کہ کاش کہ ہمیں کوئی کہتا تھا اور ہم نے توجہ نہیں دی، کاش کہ ہم بات مان لیتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔